us. We are the students of Comillas North Integrated School. We are excited to share our topic in our subject, philosophy. We tackle the limitations and transcendence that a person may went to. And that's why we chose Mama Alpima Sadkoy to interview, for we know she went into different obstacles that almost limit her. However, she realized that she can still transcend, and happily, she is the most successful and outstanding non-teaching personnel in the whole Region 1. What is limitations and transcendence? These two represents opposing forces, with limitations referring to boundaries or constraints that restrict our abilities, and transcendence referring to the ability to overcome these limitations and achieve a higher state of being. By the way, ang team may kamigayang ta-interview mi kumasika about yung topic mi tatabi philosophy nga, limitations and transcendence. Ado tinadagdag mi kanyang anti nga, tinadagdag mi about kanyang accomplishments mo. Ken, ado kami kumaanti, tadamagan mi no kasat nung dagi siya nagugod. Ako maitulo kong anti-share mo tatlo. Supay nga pagkadalan ni, supay nga motivations ni tatlo. Say-saya atin ni nga. Alari mo na nga. Hindi apay gayang trabaho. Sure. Ay hanak nga teacher ng teachingak may sa akong administrative officer too. Tata nakabasak ijay Philippine Elementary School pero uganak pa lang iti Cervantes District kan actually agduduwati position pa lang nga uganak kasi dahil previous nga position ko nga ADAS 3 siya pa lang iti mga kubra. So, ADAS 3 and ADAS 3, Senior Bookkeeper and Administrative Officer to same district level. Anti, nagmayat mo gayang tinarating mo. Bagman tauray ka sa kinarikrikas ti biyag idi nakayang mo nga ko. Nangal-alam ko ti motivations mo. Nagsaya tayo nga sa lutsud adin ko. So, ang istorya ako ta isumat iti kasla naging una, dagiti motivations ko. So, bale, idi-ubing ak pala daycare ak pa lang. So, nasa panaawan ni Mama Mi, 8 kami nga agkakabsat. Daycare ak, adati talo nga atin ko. So, dayjay, ti kinarigat iti panagbiag mi taawan garon tinoy niya nga trabaho ni Father Mi. Dayjay mo mission na, kanay nga dati tao, ngamayat patulungin niya na. So, kinyak, nagpalipat-lipat ak iti balay nga nagjanan. Awan ti steady nga balay nga nagjanak. Oo, from grade 1, nagpalipat-lipat aking gana grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, si Mang Atak Pilipil. Tapos anak to man nagsubli ito, iti 5 and 6, ingana nalpas ko iti high school. So, dayjay, during high school, di garod na kunakon nga awan iti stable nga trabaho ni Father. Iso nga kasla nga sakripisyo di part me. Ablako ti candy, kakasay di school just to have allowance, tagbayad iti rent, di kakasay tapos dua kami kun ni adim ko during that time. So, kasi ti apo, na iturpos mo iti high school. Tapos, nag-college ak man nun. So, napanap iti way sa lang gabin nga school, iti na entrance exam IJSLU, IJ Baguio, kasi ti apo nakapasaak. IJSLU, gayam, mahal ang tuition fee. Oo, so, aware ak mo IJ status iti panagbiag mi. So, iso nga iti dati nag-i-offer kinyak nga agobra, iti first year college ak pa lang, nag-obra ak, pero pangrabi iday jay, agkahera ak. Iti first, pasla, adalag tangay dagiti influence iti barkada dagiti batch ko iti high school pepe lang hagubra ka kag adani father mo kun nadangam syempre kung kunak ije ruar pero ije loob ko
ano di sitwasyon iti family. Iso nga 16 ak pa lang idi or underage ak pimayag ak nga agubra, so kailangan iti parents consent. So ti rabi agubra ak iti bigat agbasa ak na nabigat mat nga kwanta syempre lagi si accounting subjects kasi kailangan nga matutukan. Tapos lagi jay no dati 1 hour po mga vacant mo ijay school nga balinkot ura ijay ali nakot mo balinkot makaturog ka yung mga ganun ba after ti class mo humabhabol ka nga mapan duty, so parang ada jay time nga kahit kunti ag give up actually as lang na kasi karkaro di nagtutupato practicum tas kunan jay instructor ko ada jay time nga na late up nga pimasok karkaro idi naialis ti J building ni Ijay Bakaking from JSLU main naialis Ijay Bakaking na late up syempre 5 nga malpas ti work ko 7:30 ti klase, so from Magsaysay to Bakaking na late up. So, you have to choose kung nandiyan instructor. So, parang, oh my God, di ba? Yung papiliin da ka no, hindi ko naman hiniling na intindihin niya lagi yung situation ko. Pero, what for na, naisip ko kasi nga, give up, aksamutin. Pero, kung na, what for nga, abububra ak, no, hanak nga agbasa. Tapos, anya mo ti Servina nga agbasa ak, no, awamot pagalaak ti pagbasa. So, day ti kuan na, nag-adjust man ng ijay time ko. As in nga, narigat nga agpaiso. Nag-ijay kuan iti time ta, ijay nga na ko. No financial support from parents. Kasi ading, kung agbo-boarding kami, tas dua kami nga college kung ading ko. Ada jay time nga, napadas ko nga, mangan kami ket awan ti sidami ket 20 pesos lang ti kwarta. So kunak tin ading ko apan mo igatang daytoy kasi medyo mura-mura mo ada dagiti pwede market di Baguio. Kung kunak iti bagik ijay ti may sanganang kwa kinyak kunak iti bagik nga Lord last ko madaytoy nga pang experience ti kasi nga walang-wala ba when han kunto nga mapadas iti kastoy kunak iso nga talagang ipapatik lang ta nga agubra kun agiskwela. Tapos dayjay books mi nangingina ti books nagdadagsen kaasi ti apo kaslain sabsabot namot ti man dagiti nga pagkasapulan may sapay every family we cannot deny nga dalag ta dagiti conflicts problems nga yung halos kahit mo nga give up ba ng panpanunutom nga the future mo tupay adon tupay ti mas maaramidam kapasya so DJ hanggang na impalubos ti apo nalpasa mo nga nagbasa tas nagawidak itoy nagrubiak actually DJ munisipyo as job order santo na-observe iti DepEd. I think na naman ti makunang ka nag-ijay ni tao nga dati kung punata kanya yung kondisyon mo tata. When actually han nga may cut data iti kinyatayo nga tattao adalag ta dagiti agdilaw syempre aware ak mod iti kinatao karkaro iti physical nga aspeto iti dati panagbiag ko no kasatno nga naiduma kada kayo kasi pero dayjay mo ti pagyamyamanak ta idi si bibiyag pay day di mama kaslangay gamin nga inkaubingak nga kuan nga kumbaga insanay na siya nga nakayayam iti normal nga ubing kumbaga iso nga kasla nga I'm one of them dayjay feeling ko nga nga hanak nga naiiba kumbaga hang ko ngayon to hindi bagit nga sabsabali gun haan talaga as in normal nga pantay dayjay panagwak ijay daw ura idi agsispila ako nadalagta dagiti syempre baga agdilaw uy nagbutit kasi ng nyangay nga rude kaslangay nga you just have to learn nga mang accept ag-adjust kasi nature ti tao di jay kun
You learn to forgive them na lang, adi, kasi what for? Kung kumbaga magre-react ako negatively, makakasama lang. It will create misunderstandings, conflict, kasi basta nakwak nga, inaccept ko dahil kung may sapay, amok iti bagik nga uray no kastuya lang kasi dati aramidam. Yeah. Dati aramidam kasi syempre uray no ko aduti tao ko mga manghi-hating ka, mariknam nagtamot na aduti tao nga. Malag da kaya appreciate da ka. Makitam jay importansyam kinyada. Tudwani, mayatmat, din panuglaak, wadakod Department of Education. Din in balakod yan, wadak si DepEd. So far, mayat, kasi after ko ay nagapod munisipyo, so DepEd up, almost 6 years, 7 years aktun ay wada si DepEd. Kasi tiya po, mayat nagpaiso do naka duwa di position na yun uganak kasi na kay kayanan mo tapos at least mailan di superior da din kaman efforts ko da din amagaksin para sin departamento so bale tudwani bakon lang kumbaga DepEd nga agpaiso ngumno kailangan da di DepEd representatives si other agencies. So, maayayagan na kayo umuwi, kakatuloy sa kundi validations. So, sa pala ang di ay ayagan da mayat mo tan kuan so ka man unda kayo kumaay mumuyang udwani mayat mo laang tan aside from panakikwam sin uglam dapat i-balance mo ngay gamin uno minsan love overwork tang dapat i-balance mo waday makiparticipate ka sin community, sin church ay kinabibilangam ya, sin LGU, sin mismo ay municipality ay katang. Auntie, nadunod mo yung Aruti Awards mo? Ay, mabal mo yan. Ay, one thing ko, at ito yung dagduma nga black case, so bale, dahil may sa, dahil to, agad tayo iti kwan iti, iti kastadi. Daytoy kas Beijing iti district nga most outstanding ng teaching personnel 3 consecutive years since iti nagrubiyak ijay DepEd so daytoy anti na ikwakinak nga award but unexpectedly so 2018 nakastra 2018 1920 tapos nagkwak iti 2022 bigla nga dati kwan iti division office nga dagamin dayjay yearly nga panaki contest iti ag-send iti representative ti division iti buong region 1 so na actually nakigtutak kasi intawag dalang kinyak Ma'am Alvima ko nadanga ka siya i-accomplish mo dagito itakwa kasi kati ibagbagada nga ma-nominate so parang at first adi nga ikot parang hesitant aktan oh my gosh Pressure doon na. no parang oo nandun na yung tapos inisip ko region 1 so San Carlos La Union Lawag Vigan Tapos si Kati napili. nag-ado so parang ang ko lang dun is Ray at my age kas langay nga di panunod ko ngayon ag-complyak labtan kumbaga parang estudyante nga di siguro ti nabati pa lang kinyak nga kagagalan idi estudyante nga no that in bagan iti teacher or ginangat nga to ag-complyak lang so nag-complyak nga syempre without expecting ij konti result na kasi alams na first timer at saka from district to diretso acti region ngandak pa nga pinaglabas iti division kumbaga hanak pa nga naki-search iti division tapos adadagi dya interviews so naman na nagpapa-interview in comply ko mat amin dayjay kwanda kat kaasin ti apo siya iti nangabak nga siya ti regional winner actually so ito dagito ayan iti kastoy ko na-awardan na kay Lingayen Pangasinan iti 2022 tapos nakuha anak mo tangan iti division iti kwan iti adati intad iti dagito adto ayan ti kastoy sayon to kitaon later recommendation from
governor, provincial governor, ken dayjay kwan iti municipal mayor commendation da kinyak ijay nga naging achievement ko. Tapos jay si maruno gamin nga iti last year inrecomendak manon dayjay regional director ti civil service. Kasi dayjay first nga nakikwak region 1 pero DepEd. So hang kumot nga kalain nga kasla ngay nakita dak dayjay kwan iti director da imbaga na piman nga maki-join nak maki-search ak manon iti civil service para kada dayjay dangal ng bayan. So nag-comply ak lagtap. Unfortunately idi last year dayjay ngay gamin process na kailangan gayam nga personal nga mapanakpan ag papirma ni VP Sara kasi iso nati DepEd secretary, di ba? So hang ko amo dayjay nga process tahan bot nga naibagakit niya. So kinumply ko amin, so dayjay na lang tinaging lappings ko actually idi last year. Oo, dayjay lang tinaging lappings ko tapos tatanga year pinag-resubmit dak ni director iti civil service ito Digan branch. So dayjay iti ko na but so far into no 27 tatanga man. September 27 ma-award anak manon ijay baknotan kasi siya kano iti nangabak manon iti. Siya kano manon iti nangabak iti region 1 ket hopefully kasi na-forward akong iti national. It's just hope and pray na maalam manon dayjay kasi nakuan mo ta syempre pride lang tamot iti Cervantes no totoo. Araman kami lahat. I mean. Jenny, in-share mo kanyami, ken admumi, adumot lang tinaalon ni kadagita. Ken na-motivate ko imot lang nga agadal nga nasayaan. So, no, maybe one day successful kami tumat kaslakan yung. Thank you, Auntie. So, Nabagas. saya atin yung nabijay ko iti panagadalyo kasi jay kunak karod no kasi ta kwan aramid kung tupay di ba how much more kanda kayo you have your parents support halos nandyan na sa inyo lahat. Yeah. Totoo. Swerte kami kung tatanga generation ng T. No, totoo. Sin tatangay ko mas lucky kayo. Take that opportunity. Pagbutihin nyo nga talaga, tanong na kayak, mas kaya yung and no naaramid kong agpay sa mga kwan, you can do more, you can do better. Sabi ko, maikwapi nga yung whatever nga kwan, nga mangyari iti panagyag, always remember. Adi nga, ikabi ko dyan, panunod yung dagiti may problems lang, naglabas dapat time will come, adi nga, ma-overcome ko na, dagiti nga, I will have a better life. Stay positive. Have a better life. No. Kasi actually, the time maglamot ko take this decision para i-future tayo. Yes. We are the one nga Mga aramid mo lang may pagbalangan tayo. do not blame your parents kasi yun lang na nga ganun ang situation. Wala ka pang ginaba para sa situation na yun. So nga na kayo, bubingat atin ko, sasaya atin nyo. I hope, syempre, bumakbak yung taamot-lunon, na kayong tumot yung mga saulat nga. Tuwanan na kayo tumot nga. Agad tumot ang mans, tas kada Thank you, Auntie. Thank you, Auntie. Thank you. Ganun kay saya atin. Tuwanan, Good luck.
like us as students too, we indeed learned a lot. We realized that if we are struggling, that doesn't mean that we should give up. Ma'am Alvima went into struggles that pushed her to choose between her studies or her work. Yet she chose wisely that she must continue both in order for her to succeed. It's just a matter of hard work and integrity. That's the best lesson we got from her. We students knew that it is really easy to have so much responsibility, specifically the institution, knowing that we are still students. Nevertheless, we are so motivated and believe that all of those hardships were just a test. It's just an appraisal for us to even strive harder. As Ma'am Alvima said, in order to succeed, you must undergo hardships. That's all. We hope that somehow you have learned some lessons. In our lives, we really can't avoid to limit ourselves or to think that we can't do something beyond our limits to the point that we almost thought of giving everything up. However, if we have this faith, we may believe into ourselves that we can still transcend. We may think that we can actually go beyond our limits, that we can absolutely do more, and can actually go out from our comfort zone. It's hard. It's hard to face these obstacles. Yet, if we manage to apply transcendence, we knew that we can overcome these obstacles.